अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुहेब हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मखदूम शहाबुद्दीन साहब ने गुज़श्ता दिनों हामिद मीर को एक्सपोज़ किया। उन्होंने ये साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि हामिद मीर एक इंडियन एजेंट हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि हकीकत क्या थी और मखदूम शहाबुद्दीन साहब का इल्ज़ाम किस हद तक दुरुस्त है और इल्ज़ाम लगाने वाले की क्या क्रेडिबिलिटी है। ये जानना आप सबके लिए नहायत ही ज़रूरी है। सबसे पहले तो बात करूंगा मखदूम शहाबुद्दीन ने जो हामिद मीर पर इल्ज़ाम लगाया है वो इल्ज़ाम क्या है। मखदूम शहाबुद्दीन ने एक वीडियो अपलोड की जिसमें वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग की वीडियो थी, जिसमें दिखाया गया है कि हामिद मीर के पेज की ट्रांसपेरेंसी को स्क्रॉल करके दिखाया गया है कि हामिद मीर का जो पेज है उसके 4 एडमिन्स जो हैं वो पाकिस्तान से हैं, जबकि एक एडमिन है वो इंडिया से ऑपरेट कर रहा है। मखदूम शहाबुद्दीन का क्लेम ये था कि क्योंकि ये एडमिन जो है वो इंडिया से है इसलिए हामिद मीर इंडिया के रॉ के एजेंट हैं। तो उस हवाले से मैं आपको बताता हूँ कि हामिद मीर का पेज क्या था, वाकई था या नहीं। हामिद मीर के अगर पेज को हम लोग उसी पेज को मखदूम शहाबुद्दीन की वीडियो को ही मैं लेके चलूँगा तो मखदूम शहाबुद्दीन की वीडियो में आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि हामिद मीर का जो पेज है वो 2019 में पहले उसका नाम डॉक्टर शाहिद मसूद था। अब शाहिद मसूद से हामिद मीर के साथ उसको मर्ज किया गया और आप जानते हैं शाहिद मसूद और हामिद मीर साहब ऐसे ही हैं जैसे नहर के दो किनारे जो कभी आपस में मिल नहीं सकते। तो इसका मतलब ये है कि वो पेज एक फेक पेज था। उसके अलावा अब बात करते हैं, कह रहे हैं कि हामिद मीर का पेज था क्योंकि उसके ऊपर ब्लू टिक लगा हुआ था। ब्लू टिक लगाने के लिए कोई ना कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है। आप लोग अभी ज़रा फेसबुक खोलें, फेसबुक पे आप सर्च करें अलामा इकबाल का ब्लू टिक वाला पेज मौजूद है। तो क्या मैं ये समझूं कि अलामा इकबाल मज़ार इकबाल बादशाही मस्जिद से बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं? ऐसा नहीं है, बल्कि उसके एडमिन्स अमेरिका और डिफरेंट यूरोपियन स्टेट्स के एडमिन्स भी हैं और पाकिस्तान से भी एडमिन्स इसको ऑपरेट कर रहे हैं। तो अगर अमेरिका से ऑपरेट कर रहे हैं तो क्या मैं इकबाल को अमेरिका का एजेंट बोलूँगा? ऐसा नहीं है। उसके अलावा फिर आगे चलते हैं। अब मैं दिखाता हूँ आपको कि हुकूमत पाकिस्तान के कौन कौन से ऐसे पेजेस हैं जो गैर मुल्कों से ऑपरेट हो रहे हैं। सबसे पहला पेज हमारे पास है असद उमर साहब का। असद उमर के पेज के 10 एडमिन्स जो हैं वो पाकिस्तान से हैं, एक सऊदी अरबिया से है और एक यूनाइटेड स्टेट्स से। उसके बाद दूसरा नंबर आता है सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी के पेज पे। डॉक्टर आरिफ अलवी का जो ज़ाती पेज है उसके 11 एडमिन्स पाकिस्तान से, 2 सऊदी अरब से, 2 यूके से और 2 एडमिन्स यूएस से हैं। तो क्या मैं ये समझूँ कि डॉक्टर आरिफ अलवी भी CIA के एजेंट हैं, या वो यूके की किसी एजेंसी के एजेंट हैं, या वो सऊदीया के तलवे चाटते हैं? तो ऐसा नहीं होता, बल्कि पेज के जो एडमिन्स हैं उनको अपने हिसाब से रखा जाता है। उनको इस हिसाब से रखा जाता है कि उनकी क्वालिफ़िकेशन की बुनियाद पे पेज का एडमिन हम किसी को भी बना सकते हैं, क्योंकि जब उन लोगों को प्रमोशंस करवानी होती हैं तो इसलिए। उसके अलावा फिर इमरान खान साहब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ स्टेट आपने देख लिया है। अब हेड ऑफ गवर्नमेंट को भी देख लेते हैं कि वो कितना पाकिस्तान के साथ चल रहे हैं। हेड ऑफ गवर्नमेंट इमरान खान साहब के 10 एडमिन्स जो हैं वो पाकिस्तान से हैं, 2 एडमिन्स जो हैं वो यूके से हैं, 2 एडमिन यूनाइटेड स्टेट से और 1 सऊदी अरब से। उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ऑफिशियल पेज जो है, इससे पहले इसका नाम था प्रेस डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, फिर उसका नाम चेंज करके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रखा गया। तो अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पेज की होना तो ये चाहिए था कि हुकूमत पाकिस्तान का सरकारी पेज है, तमाम के तमाम एडमिन्स जो हैं वो पाकिस्तान के होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऑफिशियल पेज पे एडमिन्स की तादाद हम देखते हैं कितनी है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऑफिशियल पेज पे जो हमारे पास एडमिन्स हैं उनमें 6 का ताल्लुक पाकिस्तान से है, 2 का ताल्लुक फिनलैंड से है, 2 का ताल्लुक सिंगापुर से है, 1 का ताल्लुक जर्मनी से है और 1 का ताल्लुक स्पेन से है। अब ज़रा देखते हैं हम इल्ज़ाम लगाने वाले की क्रेडिबिलिटी। इल्ज़ाम लगा कौन रहा है? इल्ज़ाम लगा रहे हैं एक हमारे जर्नलिस्ट हैं मखदूम शहाबुद्दीन, जो येलो जर्नलिस्ट हैं और जर्नलिज़म के नाम पे भी धब्बा ही मैं उनको बोलूँगा। अब मखदूम शहाबुद्दीन का जो पेज है उसके एडमिन्स की हकीकत मैं आपको बताता हूँ। एक वो शख्स जिसके 4 एडमिन्स पाकिस्तान से हैं और 1 एडमिन इंडिया से है, वो रॉ का एजेंट है। और एक वो इल्ज़ाम लगाने वाला शख्स वो है जो उसको गद्दार डिक्लेयर कर रहा है। उसके अपने पेज की हकीकत जो है वो ये है कि उनके पेज के 5 एडमिन्स जो हैं वो डेनमार्क से हैं,
جبکہ 3 ایڈمنز جو ہیں وہ یونائٹڈ کنگڈم یعنی UK سے ہیں، لیکن ایک بھی ناٹ ایون اے سنگل ایڈمن فرام پاکستان۔ مخدوم شہاب الدین نے اس کی وضاحت میں یوں کہا ہے کہ ان کے دوستوں کا تعلق چونکہ ڈنمارک سے تھا، اس لیے ان کے دوست وغیرہ ان کا پیج مینیج کرتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کے پیج میں ڈنمارک ایڈمن شو ہو رہے ہیں۔ ایک شخص پہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ اینٹی پاکستان سٹیٹ سے ان کا ایڈمن ہے، تو اس وجہ سے وہ اینٹی پاکستان ہے، جبکہ ڈنمارک وہ سٹیٹ ہے جو اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے میں کبھی بھی پیچھے نہیں رہی۔ تو کیا مخدوم شہاب الدین کو میں اینٹی اسلام بولوں گا؟ کیا مخدوم شہاب الدین بھی کسی یہودی ایجنڈے پہ ورک کر رہے ہیں؟ یہ فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے، آپ آڈینس کا کام ہے کہ مخدوم شہاب الدین کے متعلق فیصلہ کریں۔ اس شخص پہ الزام لگا رہا ہے جو مخدوم صاحب کے شاید پیدا ہونے سے پہلے جرنلسٹ تھا، اور الزام لگانے والے کی کریڈیبلٹی آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہے کہ ان کے پیج کا ایک بھی ایڈمن پاکستانی نہیں ہے۔ پیج ٹرانسپیرنسی کے اسکرین شاٹس آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہوں گے۔ میں نے جو بھی چیزیں بیان کی ہیں سب چیزیں ود پروف میں نے بیان کی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور مزے کی چیز ہے، مخدوم شہاب.com ان کی ویب سائٹ ہے جہاں پہ یہ بلاگنگ وغیرہ کرتے ہیں۔ تو اب بلاگ کے سرورز چیک کر لیتے ہیں۔ اب بلاگ کے سرورز جو ہیں ان میں سے ایک سرور کوٹی انڈیا سے ہے، تو کیا مخدوم شہاب الدین بھی انڈین ایجنٹ ہیں، یا ان دونوں انڈین ایجنٹس کی آپس میں کوئی مدبھیڑ ہو گئی ہے جو یہ اس کو ایکسپوز کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ مخدوم شہاب الدین کے DNS سرور کیا انڈیا میں حلال جگہ پہ ہیں، یا جس جگہ پہ انڈیا میں ہیں کیا وہ پاکستان کا علاقہ ہے؟ یہ مخدوم صاحب ذرا وضاحت کر دیں تو بہتر ہوگا۔ اب DNS سرور کو ملک سے باہر رکھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ DNS سرورز مختلف جگہ پہ رکھے جاتے ہیں تاکہ تمام لوگوں کو ایزیلی ایکسیسیبلٹی دی جا سکے۔ ایک ویب سائٹ جب بنائی جاتی ہے تو اس کے DNS مختلف پلیسز پہ رکھے جاتے ہیں تاکہ سب لوگ ان DNS کو ایکسیس کر سکیں، اس ویب سائٹ کو ہر جگہ سے ایکسیس کر سکیں۔ لیکن عاصمہ شیرازی صاحبہ پہ تو یہ بھی الزام ہے کہ ان کی ویب سائٹ کی جو ہوسٹنگ ہے وہ انڈیا سے ہو رہی ہے۔ انڈیا سے ہوسٹنگ ہو رہی ہے لیکن ان کی ویب سائٹ جو ہے وہ آپریٹ تو وہ پاکستان سے کر رہی ہے، لیکن مخدوم صاحب نے بلیم کیا ہے کہ ان کی ویب سائٹ کی کیونکہ ہوسٹنگ انڈیا سے ہو رہی ہے اس لیے وہ انڈین آپریٹڈ ہے۔ تو مخدوم صاحب مجھے ایک چیز بتا دیں کہ زوم کے کون سے سرورز ہیں جو ہم پاکستانی یوز کر رہے ہیں؟ زوم، آپ کو ایک چیز میں کلیئر کر دوں کہ زوم کے جو سرورز ہم پاکستانی لوگ یوز کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے سرورز انڈیا سے آپریٹ ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہاں سے ان کی کوالٹی اچھی آ رہی ہوتی ہے بنسبت اگر پاکستان میں ہیں بھی تو ان کی نسبت۔ اس کے علاوہ ہم لوگ ٹیکنالوجی میں کافی حد تک انڈیا پہ ریلائی کرتے ہیں، اس لیے یہ ہوتا ہے۔ اب فورن کے سرورز، جس طرح میں نے آپ کو بولا ہے کہ فورن کے ہم نے رکھے ہوئے ہیں پیج مینیجر، جس طرح ڈاکٹر عارف الوی صاحب کے ہیں، US سے ہیں۔ امریکہ تو ہمارا ازلی دشمن ہے، اگر انڈیا ہمارا ازلی دشمن ہے تو امریکہ بھی ہمارا ازلی دشمن ہے۔ تو کیا عارف الوی صاحب بھی جو ہیں وہ CIA کے ایجنٹ ہیں؟ اس کے علاوہ عمران خان صاحب بھی CIA کے ایجنٹ ہیں، اسد عمر صاحب بھی CIA کے ایجنٹ ہیں، اور باقی تو باقی گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے یہ آپریٹ ہو رہی ہے، جرمنی، اسپین، سنگاپور، فن لینڈ، یہ سارے باہر کے ملکوں سے یہ پیج آپریٹ ہو رہے ہیں۔ تو مخدوم صاحب ذرا اس کی وضاحت کر دیں۔ تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم، بیسٹ آف لک، اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال، اللہ حافظ۔